sini tapu media no hambai mia acom sa ang kaisa tripura khobor hinai nukka aro peparo nukka no whatsapp sending kaika sini ambasani koikjon sini ani koli rokno aro suijang nukka ang tamo dolayer junal chairman dulte 12টা বাজালো হেডিং পটর মাখাই সুইজা এরপরে সব অর্থনীতি গিলে খেছে আহিনি কাইসান দো আবনো তুই আং মুনিনানি মুচুমো বরং ও পেপার রেফারেন্স যে সুই মানে আবনে মানে তুলনায় নাম কিনি সানায় আবনো রিপ্লাই রিনাই কংখে আং অরো দলাই जुनालनि चेयरमैन जे चेयर और आं नामानि 7 तारिख 4 मास 2022 आबनि परे कुनु आनि ओ दलाई जुनाल एंटायर दलाई जुनालो कुनु एक टुकड़ा सुपारी चाराव खाया काइसा तुंगसा चाराबो सुपारी चाराबो खाया के भाई आं सुपारी चारानो साना এই 2 নম্বর আরো সুইকা রাবারনি রাং রক দো যে তাবো চিফ মিনিস্টার রাবারনি রাং আবর যত মন হই যাবে থাকে এই গুলো নাকি প্রেমলাল মলসম দলাই জুনাল চেয়ারম্যান ওয়াক বসা tok বসা যে দিবা মানে আর দিদিন থেকে আবো চাইপিকা তেই ফেন্সিং বাউন্ডারি নাকি বাংলাদেশ বাই ইন্ডিয়া বর্ডার নে আংতো বাংলা ভাষা পরিমেয়া এখন আরো নুখা যে border ni je fencing ni tar kata aboro contractor no rang sanai chau erpore nini yang joto contractor je dolai junalo jara kam khainero contractor no rang sanai chau ato sat khai ora jonogon ni rang ahine je sui jau mani abona belai keno selemo abo seleng masing cha ko buko karon allegation khainani kai je kuno biruddhe abo kisa চিন্তা ভাবনা খাইয়ে ते abon study khai judi allegation tu bangkai ambelai no cacat khamun ko ung kharo pura false total ini sijari kang o je ani mungi allegation tu nai ba suiri nai paper abo pura total nai sijak bhai ke sijak hinman inkai chief minister rubber mission ani dolai entire dolayo taklai 2023-24 agini एक्सपेल ओवर सह टोटल आनियारो 653 हेक्टर जो मंखा आरो किन्तु थांनाय बोसोरनि एक्सपेल ओवर बतो इंगाय आजागो आं साय सानाय तिनि चीफ मिनिस्टार राबार मिशन खुमुलु होइते मामानि तै किसु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते बो रिजार्ट था आबो सहजो तो मिलुगै 653 एक्सपेल ओवर सह हेक्टर दलायो मंखा इंगाय आं सानाय ओरो एक नंबर Ambasa Sabjuno 95 hektar. Erpore Maharani wo 254 hektar. Mane hotat 254 ungka thangnai bosorni expel over 199 hektar tongmani. Abo soho milugoi taklai soho 254 hektar. Gonganogoro total 129 mane 115 115 hektar abo थांनाय बोसोर एक्सपिल ओवर तंगमानि ताखलाय 1400 मिलुगै टोटल गंगनगरो 129 हेक्टर मनुबो टोटल 106 हेक्टर 106 हेक्टर बिसिङो 8 हेक्टर तंगो एक्सपिल ओवर थांनाय बोसोर थाइनाया ओमफ्राय ताखलाय मांका 70 टे 28 98 प्लस 8 माने 08 एक्सपिल ओवर ओमफ्राय टोटल फैके ओरो 106 हेक्टर गंडा तुइसाव मांका 48 हेक्टर माने गंडा तुइसा सबजुन 48 हेक्टर एरपरे रैसाबारियाव मांखा 21 हेक्टर हिंकाय ओचे राबार चीफ मिनिस्टार राबार मिशन नि बेनिफिशियरी रो आबो किन्तु रेगा बायसे जब कार्ड बाय जे ब्लक होंनानै अथु हापर चंनानै थाबो रेगा बाय आबो बरक डिमान्ड बुइनो 1391 मेन्डेस मनय मांखा आबो बायनो बरक ब्लक होंनाय आबो क्लाइना आबो किन्तु जतो FTO माध्यमे जब कार्ड बाय डिमान्ड बुङो ओंखाय चारानि बेपार सानाय ओ चाराबो चीफ मिनिस्टार राबार मिशन नि जे चारा आबो राबार बोनो साप्लाय रो इंगांकाय प्रेमलाल बोलसो भाइके ओ राबार ने रागक सानाय आं दगे आं चैलेंज खाय सारागो तिनि
ang challenge khai premnal motion sarago ani dolai junal entire junal jurisdiction তিনি জোড়া তুই 1 টাকা কোনো দুর্নীতি করই যদি কোনো মাইকেরাল যদি সাহস সংখ্যায় আনি অফিস অফ ফাইয়ে মহা অডিট তুবাই নং চেক খাইদি আফরো যদি একটা টুকরা যদি আনি দুর্নীতি তহংকায় তিনি নিসিমিনো আং ও চেয়ার ইয়াগারে থাংনাই আসুক চ্যালেঞ্জ খাইরাওয়া তা তাও সামনে একটা সিস্টেম দङ বইনি বাগে এলিগেশন তলাঙ্গানি কোন একটা সিস্টেমেটিক তলাঙ্গানা নাম ওমো পুরা ফোর্স ওমো পুরা total ARDD department ni wag riwo top riwo abo joto junalo no chung rohoro junalo select khai okay hu jagawo tok ni pun ni wag ni rangchai manai abo ki bisas juggo aun bagai sarat ani ADC elekani bororono ang sanani muchungo sudu dolai junalia entire 8টা junal jurisdiction ani tapuk tai bukson ang san muchungo kisu bororo निजी चेयर नो ताइब फायदा खाइनानि बगै बुइनो सुकलुगै हामि एलिगेशन तुगै तैसा मुया हाय पेपलाननि बगै चाइतो नायरनो आं तिन क्लियर बगै सानानि मुचुमो जीवनबो प्रेमलाल मलसमनो ओ सिग्रिमु ओ एलिगेशन बाय दफानि सामुं खाइनानि थानि तां थानि केबे मांगला ताइब आं लुखा जे दलाइ जुनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम दुर्नीतिनि कारणे आम्बासाव त्रिपुरा मथा बायै विभिन्न दल योगदान अंका हिनमाने आबनो आं तिनि चैलेंज खाइनाय फाइनाय 11 तारिख बुक ताखौ ताइ बुकुक काहामसो नरक ताइबो उकलो उक्लायनाय आबो आनि कक ताइबो जतनो साइमानो आम्बासा क्रा ताबु फानो अराय परै क्रय आबोनि ओ अराय परै कुरिनि आबोनो चुम प्रमाण खुनुगिरि नाय फाइनाय 11 तारिख बुधबार आम्बासाव जनगण तुई जवाब क्लाइरिनाय ताइ जरा जरा एलिगेशन तुमनाय रकनि ताकुतै बुक संनो आं कइनाय नरक प्रमाण खुनुगना नांनाय जुदि नरक प्रमाण खुनुगै माननाय जादों हिंथाय नरक प्रेस मीट खाइयै नरक मासानाय एतो ऑर्डर नं आसुक तारिख आसुक काम आसुक जागाव आसुक रां चाखा हिने आं खुनुगना नांनाय ते राबार मिशन नि अंथुं टक नि अंथुं पुन नि अंथुं एभ्री जे स्कीम रो आबो साइन्स राय पेपर बाय आनो खुनुगना नि अंथुं आबो आनि कोइमुं तंनाय ते तेगे सांग लास्ट दिक आं कक्सानन मुचुमो जे आबो फानो 2020-21 नि ओ कामरो गोबां मानि गोबां माजागो पेन्डिं दिसा दंखौ आनि पेरिनि आबो एक्स चेयरमैन जेनि बरं गोनां परितुस तंखरनि सामुरगबो 2-3टा पेन्डिं दंखौ आं खायै स्टप दं मानि आबो मथाक जाक दं मानि जुर कदम रिवै मनुबो 2टा सॉरी मनुबो 1टा सामुनु 2टा ओ पेन्डिं रो आं विजिट खायै जे दिनो तलाङै ओ आइनो तलाङै आं बरंनो इ मास बिसिंनो पाइनांनाय हिनै आं बरंनो ताइसा जेदि काम मथाक जाक दं मानि बा वातिनि बगे विभिन्न कारणे ताबुक जे पेन्डिं उमार रंगबो सामुनु रगो विजिट खायका मनुरगो विजिट खायका आबनो ताइसा काहाम खाय तांनानि बगे आं इंस्ट्रक्शन रिखा आनि पेरियडनि जेति कामरो पेन्डिं क्रय जा मानसा आं ऑफिस होइते विभिन्न एलेका नायतङो ओ आबनो ब्रो मकल चरजायगिया सामुं काहाम तांनाय रंनो नायमेया दफानि बगे सामुं खायनाय रंनो ब्रो नायमेया किसु निजी चेयर निजी मर्यादा निजी मान सम्मान माननानि मुचुङै एलिगेशन तुबनाय रंनो आबनो आनि कोइमुं तंनाय नरक जुदि प्रमाण खुनुक माखांखाय आबो काहाम नंनाय जुदि सत साहस तंखाय नरक जुदि माइकेला लांखांखाय नरक प्रत्येक जे आं रां चामानि जनगणनि रां चामानि आबो पूरा पेपर ऑन पेपर प्रेस मीट खाय खुनुगनानि अंथुं आबो आनि अनुरोध तंनाय दफानि बगै सामुं खायथानि कखनो उसलुगला ओ एलिगेशन रो आं किरिया कारण आं सय सामुं खायतङो आगामी दिनो आं खायनाय 14 लक्ष त्रिपुरा सानि बगै ताबो थानसा रिहिनमान जागाव ताइबो सामुं कराक आं खायमानि न मकल चरजागै विभिन्न एलिगेशन तुबनाय बरंनि बगै साबधान मातंनाय हिया ओ एलिगेशन बाय प्रेमलाल मलसमनो सामुं मथाग्रि मांगला आगामी दिनो ताइबो जनगणनि बगै सामुं काहाम खायनाय हिनै आं आशा बिश्वास नारगैनो आनि ओ प्रेस मीट
korona mathakha jotonu khulumkha hambai.